पैकिंग तो हो गया है, अब कल सुबह की बारी है। तो वीडियो में बने रहना देखने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ ट्रिप पे। ओके, बाय बाय। इट्स 4 अराउंड और मैं रेडी होने जा रही हूँ। ये है रात का, सुबह का 4 बजे। यहाँ पे देखो कैसे है, पूरा अंधेरा। Now it's time to get ready. Now I am wearing this. It's time to put some accessories. तो अभी 5 बज गया है और हमारा उबेर अभी आने वाला है गाड़ी। हम जाएंगे स्टेशन। পড়ে না, কালকে তো বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল, পুরো খসা লেগা। চিরো টাটা টাটা টাটা। और बारिश में भीगते भीगते पानी पानी होके हम लोग पहुंच गए हैं गुवाहाटी स्टेशन। एंड हमारा ट्रेन राइट टाइम पे है, 6:20 को छोड़ने वाला है और अभी तक बारिश पूरे अच्छे से रुकी नहीं है। ये मेरा होम टाउन है नौका। अब जो देख रहे हो मैंने यहाँ पे मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज हैं बहुत ज़्यादा। एंड मैंने यहाँ पे अपना क्लास 10 तक यहीं पे ख़त्म किया है। एंड हम पहुँच गए हैं डिपो स्टेशन। अभी हम लोग उतरेंगे एंड देन गाड़ी पकड़ के जाएंगे। वो चेंज हो गए ना फ्लाईओवर बनते কি লাগে পুরি লাগে। লো হ্যালো কি লাগে পিতলের পুরি লাগে নেই, পুরি লাগে নেই, কি লাগে ক লাগে না, কি লাগে পিসি खाओ बेर से लो खाओ। ऑफिस के अंदर बैलून्स ने काफी बहुत ज्यादा था, इसीलिए इन लोगों की मदद से मैंने कुछ बैलून्स चेंज कर আমার ভিডিওটা। তোরা আমার ভিডিও দেখতে থাকস নাকি সারা দিন? ওরে উড়াই যাই দেখো তোমার আমি পাগল হয়ে যাবো কি লে এখন তোর মুখ লুকাই দিছস লিগা। ইস রাম, সারা दिन আমার ভিডিও দেখতে থাকস তোরা। है एक छोटू सा एक्वेरियम जो मेरे भाई ने बनाया है, हैंडमेड। वो खुद ही इसको क्रिएट किया है। हाउ क्यूट। छोटे छोटे मछली मैं इन लोग को पकड़ने की कोशिश करती हूँ, दिखाने की आप लोग को। हाउ सो क्यूट। देखो कैसे भाग रहे हैं ये लोग। इतना इजी तो है नहीं पकड़ना। लेट्स सी। तो कुछ नहीं करूँगी मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, बहुत ट्राई किया, नहीं हो रहा है। इन लोगों का बच्चा यहाँ पे है अलग से। इतना छोटू छोटू सब कोई कैसे भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। मांस धरे एक देखा ना, मांस धरे देखा सी 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 कितना छोटू सा है। तू यार को हाथ ले देखा আমি ধরতে পারতেছি না, ভেগে যেতেছে। कितना छोटू सा मांस है। আমরা আমরা খাবো, আমরা আমরা তোমরা না, আমরা
না গো পিসি তুমি খাইবা না আমরা ঠিক আছে মিষ্টি হয় কইতে কানছো এগুলো আমরা কাটে ঘষা ঘষা করাতের মতন আরে আমি কাটতে পারি না তো ওইটাই লইছে দেখো বিলদা তোমারটাই লইছে দেখছো এ আমরা কেটে কেটে দিব আমি এখানে কাটো এটা তো গুটি থাকবো কিন্তু কাটো এমনি এমনি করে তুই রাখ আমি বানাইম রাখ এ নষ্ট করে দিবি আমি জানি তো এমনি এরকম না না আমি বুঝছি আমি জানি আমি বানাইতে দেন তারপরে দেখিস তো খাইয়া দেখিস জানা না কিছু কাটতে দে তারপরে দেখিস তুই যেমন খাবি এটা ইলা খাইয়া মজা লাগে তা তুমি কাটো আমার এটা দাও আমি এটা করে দিই এটা দিয়ে করতে পারতো না তুই আরে পারুম দাও দাও এ রাম বরবাদ করে ফেলালো বরবাদ করে ফেলালো কি কাটা কাটা কাটতাছে রে এরকম কাট আর মরিচের গুঁড়া মরিচের দিয়ে গুঁড়া বানানো তারপরে শেফ এই যে শেফে বানাইতাছে কি খাওয়া বানাইতাছে এই জানে ছি ছি এরকম কি খায় এরকমই খায় ইসরা আন বড় চাকুটা লইয়া যা বড় চাকুটা দে ছোট চাক করতে পারছ না বড়টা চারও লাগতে না দো না আমার এটা কি পা হ্যাঁ জামুরা পারবো চলো সবাই জামুরা পারবো চলো তাত মাংস আংশালু বাংশা যা বলা হয় আংশালু বাংশা যা তারপরে চাংসামিন মুংসুটা চাংসামিন চিংচিটা চাংসামিন শশা কাটিছে কি করবি তারপর আমু তুই সবাই হইতে দি বেশি তোমার ডাটা দাও ওই নালে সম্বারাই দিব বিধাম নালে সম্বারাই দিব ওই যেখানে খাতে দি আমি দাও দিয়ে কাটা ছিল না আমার আমি কাটা হ্যাঁ এই রাতে আরেকটা আছে একটা ছোট গামলাটা আর এই মরিচের গুঁড়া জল লাগবে নি দাও দেখো তার বড় রাজ দিয়ে দিতা তুমি মরিচের গুঁড়া হ্যাঁ এখান থেকে যে দেখা যাচ্ছে যা চলো আমরা চলো দেখতেছি সবাই চলো জামুরা পারো চলো তুই ভয় খাইছ না আমরা দেখতেছি যা আবার লাগাই দিস চলো 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 বুঝছ না রাখনা রে বড় বড় না শাশাই কি কিনা নাকি কারণ আমরা বড় বড় দিদি কিন্তু খাইতে পারতাই না আমরা খাইবো মুড়ি এটা মুড়ি জামুরা মুড়ি গেছে না জামুরা এটা আমরা তোমরা না জামুরা আমরা ওইটা না না আর এটা হলো শসা সংকোটা এখন সংকোটা আংসামরা জামকামপুরা লিজা কই যেতেছি কো রিক্রিয়েশন পার্ক